Good evening, everyone. सबसे आगे ईश्वर के धन्यवाद दिया है और मीडिया हाउस कान अमेरिकन शुरू pra आज तक अपने facing so many obstacles होली भी अमेरिकन यू करने अमेरिकन आवाज तो पब्लिक के पहुंचाए करने अभी थैंक्स दिया है अमेरिकन नागा यूथ मूवमेंट इतु किले आगे ले जा से बोले अमेरिकन रिलेटिव सब কথা করিনে বুঝি জানি থাকিব সব মানো अमेरिकन रिलेटे आयागान নহলে বি আমিয়ান রিলে আমিয়ান নাগা ইউথ মুভমেন্ট সাপোর্ট করা হঙ্গে বি থ্যাঙ্কস দিয়াছে আর হু কোন আহিনে রিলেটিভ এটিং করেছে এটা হঙ্গে বি বেশি থ্যাঙ্কস জানাই দিয়াছে আমি এটা দুটা কথা কব আমি নাগা ইউথ মুভমেন্ট আমেরিকান লা মুভমেন্ট এটা অর্গানাইজেশন এটা ফ্যাকশন এটা গ্রুপ টিভি এগেইনস্ট করা নয় আমি লা অবজেক্টিভ তো ক্লিয়ার আছে কি ইটো মুভমেন্ট তো বাবা খান লিডার্স খান 9 years 10 years হক এগ্রিমেন্ট সাইন করে কিনে আমি ইটো ইমপ্লিমেন্ট করবে কত আমি গলতি হইছে নাকি কিলা সিএসও কিলা কোন লিডার না হলে অর্গানাইজেশন ফ্যাকশন খান হলে কি হলে সলিউশন এগেইনস্ট করা খান তো আমিয়ান ইউথ খান লা পেট পালিব লাগিব আমিয়ান ইউথ খানকে আমিয়ানকে বাদ খেলাব লাগিব আমিয়ান একটা পয়েন্ট বি এড করে কিনে বি ওমিট করে কিনে বি মাঙ্গিয়া নহয় হলে বি বাবা হান লিডার্স খান কি করেছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আপনি আন বি মরম পৰা ইমপ্লিমেন্ট করে দিবি না কইনে আমিয়ান মুভ করে আছে আমিয়ান লা CSO খান আমিয়ান লা হো হবে অর্গানাইজেশন কি হলে বি 9-10 years ঘুমাই থাকিছে আজি ইউথ খান না পারে হয়েছে দুঃখ পাইছে জেনারেশন কারণে আওয়াজ কথা টাইমতে কোন আমিয়ালা রাস্তা বন্ধ করেছে কোন আমিয়ালা এগেইনস্টে কাম করেছে এটু কান ইউথ খানলা পেট পালিব লাগিব ইউথ খানকে রাস্তা দেখাব লাগিব আৰু টুডে নাগা পলিটিক্যাল গ্রুপস মরমব্রা মেসেজ পাঠাই দিব মন अपने भी यूनाइट करे किने आमिया सब मिले किने सॉल्यूशन तो पाई किने आमिया भी पीसफुल लाइफ यूथ तो इतो लगे ऐसे आमिया भी दूसरा कंट्री दे दूसरा स्टेट यूथ कान किने एंजॉय करे ऐसे आमिया भी प्रोग्रेस लगे ऐसे तो इतो करने मरम पुरा अपने भी अंडरस्टैंडिंग दे आहिने अपने भी यूनाइट करे ने सॉल्यूशन तो आमिया सब करने ऐसे कोई ने इतो भी आमिया भी जनाई दिया ऐसे इते टाइम देवो सत्यांगे मीडिया फ्रेटर्निटी के थैंक्स दिया से आइडिया करने याते अपने अनगे मातियो पराटो एकता दुईटा इनेगा कोमन थाकिसे जुन तो आमी खान फेड अप नागास कोइना आमी खान शुरू करिसे होलिबी विथ टाइम आमी खान आजी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा दिन बा शुरू करगिना आमी खान लगा नाम तो नागा यूथ मूवमेंट इनेगा कोइना मास मूवमेंट कोइना लई जाबले लगा से कोइना तो सब के जनाई दिए से यस ऑफ कोर्स वी स्टार्टेड ऑफ एज फेड अप नागास होलिबे आजिब्रा शुरू करना रो नागा यूथ मूवमेंट कोइना तो आगे लई जाबले से कोइना आमी खान खाली नागा यूथ कोली तो एकटा जगह लगा कोन होय सब जगह लगा कोते किमान नागा यूथ আছে नागा मानु किमान আছে सब लगा आवाज नागा यूथ मूवमेंट बना लई जाबले सुने तो नागा मानु सबके जनाई दिए से आरो एकता इनेगा कमन जायसे इंडिविजुअल होबी ऑर्गेनाइजेशन होबी इतो खान की আছে कोइनो कन्फ्यूजन थाका आज तक इतो लगा आमी खान खबर पाइसे हुनी पाइसे इतो करने इतो एकता क्लैरिफिकेशन करि दिउ मन जायसे यस वी हैव लिव्ड विथ द हिस्ट्री को तो सब मानु जाने तो जाने की ना आहा तो आमी खान हिस्ट्री ट्विस्ट कुरान होय आमी खान कुआन इतना एग्रीमेंट की बनाई ना से इतु ही इम्प्लीमेंट कर दिबी कुआई आसे एक टाइम का कोई दिउ मन जाय से क्वेश्चन होदी बोले ऐसे बोले तो एग्रीमेंट कौन बनाई से तो आनके होदी भी
এগ্ৰিমেণ্ট কি আছে সুধিব মন যায় গ'লে তো এগ্ৰিমেণ্ট কোন বনাইছে তান কি সুধিবি আমি আল্লাহ লিডাৰ্ছ খান হলিবি আমি খান মাঙাটো এগ্ৰিমেণ্ট বনাটো নাগা মানুহ চব কাৰণে ভাল আছে কোনেতো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বি এগ্ৰি কৰিছে নাগা নেগোচিয়েটৰ্ছ খান আমি খান এল্ডাৰ্ছ লিডাৰ্ছ খান ভাবি আমি খান নাগা মানুহ কাৰণে বেষ্ট মাঙি দিছে এইটো কাৰণে এতিয়াতো কোন কোন হলিবি নাগা ইউথ মুভমেণ্ট লগা এগেইনষ্টে কোৱা দলেতো এইটো দুইটা এগ্ৰিমেণ্ট লগা এগেইনষ্ট কৈ আছে কোনে জানিব লাগে কিলে গ'লেতো আমি খান নতুন এগ্ৰিমেণ্ট কৰি কিনে আমি খান নতুন মাঙা নহয় হলিবি এগ্ৰিমেণ্টটো কোন আমি খান লালি ড্ৰেছ খান বা কি বনাই দিছে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব কোৱা টাইমতে এইটো খান দলেতো কি মাঙি আছে তাই খান আলাগ এইটো খানতো হিষ্ট্ৰী নাজানি কিনে হালা কৰি আছে এইটো খানতো একো নাজানিলে বি এনেকা নকৈ দিবি হলিবি কোৱা নিচিনা কোনটো এইটো মুভমেণ্টকে এগেইনষ্ট কৰি আছে এইটো লগাটো এইটো দুইটা এগ্ৰিমেণ্টকে এগেইনষ্ট কৰি আছে কোনেতো জানিব লাগে কোনে নাগা মানুহ চবকে জানিব দিব মন যাইছে কি এইটো এগ্ৰিমেণ্টটো আমি খান বানা নহয় আৰু আমি খান নতুন এগ্ৰিমেণ্ট মাঙাবি নহয় ইণ্ডিভিজুৱেলছ হলিবি এছ'চিয়েশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন হলিবি কোৱা নিচিনা ক'ব পাৰে আছোঁ কিন্তু ফিংগাৰ পইণ্ট কৰামতে লিগেল एक्शन भी आमी खान भी लोबले उलाई जे सकलो तो डिफेमेशन केस भी अपने आलो ओपोर्टे भी आ सकलो तो पिछते एक्शन के बियान आपाओ लागे किले गुले वी हैव बीन फ्रेम्ड एज आमी आन द सेंटर लगा बच्चा से इतु लगा बच्चा से वो तु लगा बच्चा से इतु लगा यूथ विंग राइट विंग लेफ्ट विंग इतु खान को तो विदाउट एनी प्रूफ विदाउट एनी ना जनी की ना इनेका को तो ले तो आमी खान भी इतु लगा लीगल एक्शन ले सकलो तो बियान आपाओ गुने तो भी जनाई दिया से आरो This is a Naga youth movement. Naga manu sob laga cause karne ase. Itu karne hi janibo deo mon jato. Kun pra modot korle bi. Ami khan to modot tu ami khan nai. Modot dia khan ke to ami khan deny no korbo. Itu karne hi one isna ami khan to national workers khan ami khan laga elders leaders khan ke bi log paise. Ami khan laga NSNIM leadership holi bi signatories kiman jon thakise atan ke bi log korche. তাই খানকে বি আমি ক্লিয়ারলি কৈছে আমি আন একো নাই মদত কৰিবি তো কোন যদি মদত কৰিছে বুলিবি ইট ইজ উইদাউট এনি স্ট্ৰিংস এটাচড এইটো নাগা মানুহ খান সবকে বুজিব দিব মন যাইছে পাৰিছে গ'লে তো আপুনি বি একটা বটল পানী হলিবি কিনি দিব লাগে সব মানুহ কাৰণে কজ কাৰণে বিৰাইছে তো সব মানুহ একি লগ একটা আৱাজ পৰা হালা বলে লাগা আছে এইটো কাৰণে মৰম পৰা তাতে মিসকনসেপশন না ৰাখি দিবি ইটো হৈছে নেকি ঈশ্বৰ লগা নাম পৰা কৈছে আমি খান आगे ब्रा शुरुआत पर कोआ निसना आमे खान ईश्वर लगा नाम लगिने मिसा मिशी काम न करबो नागा मानो लगा विश्वास तो आमे खान ब्रेक न करबो इतु गाने परातक आपने खान भी घुमावले टाइम दे उठवले टाइम दे भी इतु मूवमेंट गाने भी यूथ खान गाने भी नागा मानो सब गाने भी प्रे कुडी भी गुने तो भी रिक्वेस्ट करि আছে আৰু কোৱা নিচিনা এগ্ৰিমেণ্ট আমি ৰিপিট কৰি আছে এগ্ৰিমেণ্ট কি আছে ইতু হি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব গনে আমি খান লামাং দিটো আছে those agreements were made to be implemented. Ito agreement to banagin rakhibo karne noy. Ame khan la leaders khan bi lagi ase. Sob manu agreement ito to implement hobo lagi kona jani ase. To ekta ineka government jaise what is stopping you from voicing out together? Ito naga manu sob ke ekta ineka dio mon jaise. Ki karne apne khan voice out korele na pare. আৰু আমি খান ভয়েস আউট কৰা তো আমি খান গলতি কৰিছ নেকি যদি গলতি আছে গলি তো উলাই দিবি কই দিবি আমি খান কি হলে মাতি কিনে এনি টাইম আমি খান ফ্ৰী থাকিছো গলি তো আহিব কোন জানিও মন আছে কি লোক বহিনে ডিসকাশন বি কৰিব পারব কি কাৰণে ইটো ইমপ্লিমেন্টেশন নহব লাগে ইটো বি কব লাগে আমি খান বি ইটো হিসাবৰা নাগা মানুহ সব লাগা কথা শুনি কিনে আগে যাবলৈ লাগা আছে আমি খান লাগা খুশি আমি খান লাগা মন দেখি আইছে ইটো পুৰা নহয় one is 11 years one is 9 years to bishi deri hoise etu garne etu bar dole to naga manu ekki logote across the border across the states bi ame khan sob manu youth khan ekki logo ekta awaz kono ulabole laga ase etu garne naga manu khan sob ke etu reason to kun etu implement nokrubo lage etu naga youth movement to age najabo lage kwa khan dole to reason bi dibo lage jodi ame khan ke reason di shugule to ame an bi reason huni ke naame an bi boi jabo gole to boi jabo আমি খান বি আপনি খান নিচিনা কমফৰ্টেবল লাইফ আৰাম পৰা থাকিও মন যাইছো আমি খান বি আপনি খান নিচিনা বহিব পাৰে তো স্টিল জেনাৰেশন কাৰণে ইটো তো আমি খান কি লোক হালা কৰিব লাগে কিটা তো আৱাজ উঠাই আছে ইটো
itu karne যদি গলতি আছে বলি বি কই দিবি নইছে বলি বি ঠিক আছে বলি তো কি লোগো একটা আওয়াজ করনা হালা করব গনি তো আৰু এই নাগা মানুহ সব কি আৰু বি কই দি আছে কোৱা নিচিনা নাগা ইউথ মুভমেন্ট কইনা আগে যাবলৈ লগা আছে বাট দিস ইজ এ মাস মুভমেন্ট ইউথ খান বা মুভ কৰি আছে হলে বি তো নাগা মানুহ ডাঙৰ হবে ছোট হবে বাচ্চা হবে বুঢ়া বুঢ়ী হবে সব লগা আৱাজ আছে কোনে তো নাগা মানুহ সবকে জনাই দি আছে থ্যাংক ইউ We would like to supplement some few more points. Yesterday, we have submitted the memorandum to the government of Nagaland. We thank the governor of Nagaland for his valuable time and for allowing us to submit the memorandum. See, our position is neutral and inclusive. We stand as a neutral and inclusive youth movement. We support the two signatories and their demand to the government of India. On Naga political groups, we want to clarify again and again that we are not against any signatories. Our first and second speaker have already mentioned, but aming naga manukan tu bisi ঠিক আছে আমি গালা স্কাল দু ইদু বুঝিবলে ইদু নিমদিয়া আরো একবার রিমাইন্ড করি দিয়েছে we also appeal to the public and civil society to sincerely understand what this movement is about before drawing conclusions or making assumptions. We are not here to create enemies between anyone, between any tribe. To the civil societies, student bodies, church leaders, we humbly request you to stand for the right cause without bias or favor towards any agencies. Anyone opposing this youth movement that solely seeks peace, asking the government of India to implement the two signed agreements and bring all national workers to one common platform, is standing against peace and solution for our land and thinking only for themselves, not for Nagas in general. Nagas, we should understand that we are not donkeys that everyone can ride upon us. We also appeal to the youths. See, we did not start this because we believe that we are holier than thou. We all have our own shortcomings. But leaving all those into God's hand, we felt the urgency. Our land, once known for peace, must be revived again. And it is for that reason we are out here in this platform. Dear educated, uneducated, talent youths of Nagaland, why don't you come out and see the contemporary issues destabilizing our state? Are we less than others? We Nagas are not hopeless. We are hopeful. It's just that we don't get enough opportunities and platforms. Why let the outsiders decide our future? Clarification on public confusion. We are not the negotiating party for any of the signatories. We are only asking the government of India to implement what has been agreed, a gentleman agreement. Many misconceptions are there regarding our financial stand. We are self-organized. As our second speaker has already mentioned, we welcome any sort of donation from any individual who support this movement. Because this movement is for us and this is for all of us. We are grateful for the supporters and even people that are praying for us. The sad part is that we are being labeled as funded or sponsored by so many people, but we have proof and evidence to
27 rally খতম কৰি কিনা আমি কান ইতৰ পি ক্ৰেডিট খান ইতে বি বাচি কিনা আছে প্ৰেছ তে বি বাকি কিনা আছে আমি কান LED স্ক্ৰিন চলালা বাকি কান পে আছে আমি কান নাম বি মেনশন কৰি দিব যদি আমি কান স্পন্সৰ থাকছে গলে তো আমি কান ইটো কান ডিফিকাল্টিজ বি ফেস কৰি না থাকিব থাকা নাই হলে বি আগে তে কই দিয়া নিচিনা যদি আমি কান মুভমেন্ট তো ঠিক আছে কৈছে গলে তো আপনি কান একটা হলে বি দিনিরা দি কিনা আমি কান কে সাপোর্ট করিবি না আমি কান নহব কানাই তো কোন নিমদে করে আছে সব মানুষ নিমদে করে আছে তো কোন গে এগেইনস্ট করে আছে কোন গে বি করা নাই তো our demand is very clear to the government of India আমি কান মেমোরেন্ডাম পিছে যে প্রেস কাই বি দি দিব আর পেপার বি দি দিব ইকো তারে কনফিউশন হবলে কাম নাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কে ক্লিয়ার টাইম বন্ড দিয়া আছে implement kuri dibi kina 3 months te transparency with all stakeholders stop negotiating in the name of consultation kiman statement di thakibo ami kan statement na laga hoise statement noi kena ite to hoile to action di implement kuri dibi kina ami kan to government of India ke ami kan request kuri ase appeal kuri ase urge kuri ase our history and identity cannot remain hidden or unresolved anymore. The youth of Nagaland are asking for what has already been promised. It is time for the Nagas to move forward. Our society cannot heal while our future remains in darkness. আমি খান লাগা মেসেজ আর পাবলিক কে কব মন যায় তো কোন মানুষ হইছে গলি আমি খান লাগা মুভমেন্ট লাগা নাম পৰা ডোনেশন মানি থাকছে গলি তো ইটো তো গালতি আছে কই না কইতে আছে মরম পৰা টাউন দি হবি স্টেক হোল্ডার্স খান কে হলি বি বিজনেস মানুষ খান কে হলি বি আমি খান ইটো মেসেজ ক্লিয়ার বা কইতে আছে যদি আপনি খান আমি খান মুভমেন্ট তো ঠিক আছে কই না আমি খান সাপোর্ট করে আছে গলি তো ডাইরেক্ট আমি খান আই না এপ্রোচ করিবি আর আমি খান লাগার নাম পৰা ডোনেশন তো আমি খান এন্টারটেইন নকরব আমি খান তো গুনস নহয় আমি খান গুন্ডা নহয় আমি খান মাফিয়া গ্রুপ নহয় আমি খান তো এক্সটর্শন করব নিমিতে আমি খান ইটো মুভমেন্ট স্টার্ট করা নহয় আমি খান ইতে পৰা জেনারেশন ওয়েলথ এস্টাবলিশ করব নিমিতে আমি খান ইটো মুভমেন্ট স্টার্ট করা নহয় ইটো পৰা আমি মেসেজ তো ইতে পৰা শেষ কৰি দিব থ্যাংক ইউ ইয়াতে সবকে সালাম জানাই দি আছে আৰু ইয়াতে মিডিয়া হাউসেস খান আহাতো একদম ভাল পৰা আপনাদের খুশি জানাই দি আছে আপনার অহা লাগা আমি এতে 2টা 3টা পয়েন্টস কব বেশি লম্বা না যাব মানুষন আমি দে এতে কি ভাবি আছে রে সিধা সিধি পয়েন্ট কব মই অলপ ইমোশনালি টাইপ আছে বেশি বিক্রি কব সিধা সিধি হার্ট কব কিলে এটা তো মহান তো পোৱা নিচিনা ৰেলি তো কিবা কৰি থাকিছে এতিয়া ৰেলি বেশি আমি উই আর নট হার্টিং এনিওয়ান বাট উইল স্পিক দ্য ট্রুথ আই উইল স্পিক দ্য ট্রুথ উই আর অল স্পিক দ্য ট্রুথ এইটো পয়েন্ট কব এতিয়া মহান মানুহখন কি কোৱা আছে এইটো আছে ইয়াতে কোৱা নিচিনা মই লগা কলিগছ খান কোৱা নিচিনা চিনিয়ৰ্ছ খান কোৱা নিচিনা তাতে পনে মহান লগা ট্ৰাইবছ ইটো আছে কয় না বেছি মানুহ ক'ব ডোন্ট মাইণ্ড আপুনি জানি আছে অপেন ফেক্ট মানুহ কি কোৱা আছে ইটো ট্ৰাইবছ আছে ইয়াতে বেছি ইটো ট্ৰাইবছ আছে ইয়াতে মহান একজন চাইকেল চাইনা চাবি ইয়াতে মহান ট্ৰাইব চাইনা অহা নহয় দেই মই ইয়াতে ট্ৰাইব চাইনা অহা নহয় মই ইয়াতে অহাটো না আই হেভ গাটছ ফৰ ইট আই হেভ কাম হিয়াৰ উই অল হেভ গাটছ সিধা সিধি কোৱা আছে মহান বি 10 বাৰ ভাবি না আহি আছে তো ব্ৰাদাৰ But what is the current situation in our state? আমি চাই না নাপাৰি যাইছো আমি বি মই লগা ফ্যামিলি পৰা হবি মই লগা কমিউনিটি বা কি হবি অবস্টেকলস আছে দে নাই নহয় আছে বাট স্টিল মই তো চাইছে নহব ইমান হি হব কোনা আগে আহি আছে তো ইটো কাৰণে এই ট্ৰাইব না we all have guts we love মহান এতে নাগা লগা মুভমেন্ট মৰম লগা কাৰণে নাগা লগা ইমান কিমান এট্ৰিবিউটস কোৱা নিচিনা হিষ্ট্ৰী নাযাব কিনিগা আহিছে ইটো সলভ কৰিব কাৰণে আহি আছে তো কিমান সাল ড্ৰেক অন কৰিব when it is already been signed and implemented আৰু ইটোতে ক'ব and I personally একটা পইণ্ট ক'ব মন লাগি আছে আমি এইটো মই লগা মই এক্সাম্পল এইটো ক'ব আমি I'm a businessman I have been living in fear my whole life when I see the word fear আপনি হানি মি চাই I have been living in fear কিলে fear মানুহ হতিছে বলে আপনি জানিব ইটো ক'লে fear ইটো কৰিছে বলে fear সিধা সিধি ক'ব দে we cannot express ourselves I don't know about others but we আমি খান নিচিনা হার্ড ওয়ার্কিং বিজনেসম্যান খানো না মহান এক্সপ্রেস করব না পারে একটা সামান কিবা কিনিব বলে মানুষ ভাবিব এনে করব একদম সব ইটো আছে সিধে সিধি ক'ব মহান দে
কি আহি যায় ইটো পইণ্টে ক'ব মই লাগে আই ডোণ্ট ৱান্ট কি লগা ফিয়াৰ আছে আৰু alag kind of fears আছে which I will not ahang moi mola bacha to transfer to this kind of fears I have lived in fear and it is very hard to hear that itu koile khali mon business so we have all been living in fear dear brothers and sisters husar kobo aru mohana youth khan side ami nishna আমি তো পড়া লেখা ইমান নাই দে মানুহ এদে সিধে সিধে নকবি কই হলিব আমি তো অলপ পিছিয়ে নকব ডাইরেক্ট ফেস করব আমি ইমান পড়া লেখা নাই মই নিচিনা পঢ়া লিখা মানুহ নাথাকি না তোক বি একটা আহি নাই এতে মন ডাঙৰ বা কৰিব পাৰিছে বোলে আমি হান লগা নাগা ইউথ পঢ়া লিখা থকা কাৰণ ইমান আগে আহিবি না আমি হান চব কানি কৰি আছো তো আমি তো চাবলৈ বুঢ়াবি হৈ যাইছে চাবলৈ আমি ইমান বুঢ়াবি নহয় আচল ক'ত 27-28 ইয়াৰ্ছ আছে এক্সাম্পল সিধে প্ৰেছাৰ বা কি হলিবি লাইফ তেনেকুৱা আছে দেই এইটো মানে মোক কোৱা নিচিনা নাগালেণ্ডে কিমান ইউথ আছে আমি হান অল নাগা এৰিয়াছ খান দে নাগা ইউথ মহান ইমান টেলেণ্টেড থাকি না আমি নিচিনা আগিতে আহি আছে তো আপনি আহিবি না আপনি মহান লিডিং কৰিবি না মাই ডিয়াৰ ব্ৰাদাৰ্ছ ইটছ নট এ চেলেঞ্জ আই এম নট চেলেঞ্জিং এনিৱান বাট আই এম টেলিং টু ইগনাইট দ্য ফায়াৰ মহান লগা আগ থকা নিচিনা আপনি 1000 টাইম থাকিব তো মৰম পৰা ইটো আহিবি ইমান হৈছে সদায় মহান লগা ইয়াতে চিনিয়ৰ্ছ কাম কোন আছে সব মানুহ কৈ থাকে ইটো কোৱা নিচিনা we are not against anyone হাজাৰবাৰ কয় আমি তো প্ৰেছাৰ পিছে আহি আছে স্যাৰ ইয়াতে সব থাকান আমি তো ডিয়াৰ নিউজ কান জানি মানুহ মহানে কি লেভেল কৰিবি ঈশ্বৰ জানি আছে at the end of the day God knows I am here because I am fed up to be honest আমি fed up হৈছি দে আজি কি জানি অলপ বেছি ফোন কৰিবি এবং খানা মানুহ কোন হলিবি but it's okay I am here because I don't want to pass the fear to my children মই তো কৈ আছে এইটো কাৰণে মই ছিল আমাকে নাযাব আৰু thank you so much to the media houses আপনি হাবি easy নহয় দে your line of job I appreciate from deeply from my heart আপনি হান ইতে আহা তো বেশি বাকতি জানে আপনি হান দে এনিকা বি করনে পারে হলিবি ফিউচারে বি আহিব পারে কি তাহান কিবা নকৰিবি বাট স্টিল দেন আপনি হান মহান আওয়াজ তো মানুহ হানি জানিব দি আছে God will bless you guys and thank you so much মইতো জানিব দি আছে আৰু আমি কিবা মিষ্টেক কৰিছো বলে মৰম বা মাফ কৰি দিবি God bless one clarification. Memorandum to Governor of Nagaland, state government is up there. আমি খান এইটো to the Prime Minister of India through the Governor আমি খান দি আছে আৰু কপি to আমি খান CMO CSO and the signatories এইটো আন সবকে দি কিনে আছে yes Last time really it was mentioned submitted memorandum to be submitted to the Indian Minister of Home. তাইকে বি পাঠাই দিছে আমি অলরেডি তাতে প্রপার চ্যানেল তো হইছে বলে তো পিএম কে দিব লাগি যাইছে তো নিমতে আমি কান এটো অ্যাড্রেস তো চেঞ্জ করে দিছি India Pakistan 27 June के जो एग्री एक्सपोर्ट के विषय तो लगा ओपरे अपना जवाब भी किया से अपने क्लैरिफिकेशन भी किया होने से now one first point अपनी हम फेड अप नागा फॉर्म में प्रेशर अपनी जान नागा यूथ मूवमेंट इनका चेंज हो गया से ना ये का कुछ नहीं secondly अपनी जान पूरे दिन 27 जून रैली को अपने भी मानना नहीं it turned out to issue on around 1000 destination अपने unexpected destination because issue मानो है कि पेट अपना का सामान ले तो का फ्लॉप था issue क्योंकि अपने का जो है very that group अपने का लगा अपना fulfill issue ना so it is the question first Jay, মই তো লাদু জবাব দি দিব ডেট 27 তে ৰেলি হৈছে আমি আন কোন কি মাতিবলৈ আছে ইনভাইটিছ কোন কি ক'বলৈ আছে আপুনি আনটো দুদিন দিবি আমি আন কৈ দিছে আহিবি দে কইনাটো আহিব কইনাটো বি নাহালা মানুহ বি থাকিছে তো চলো ইটোতো ছাড় দিবি তো কামিং টু ফেড আপ নাগাস ব্ৰা কিলে নাগা ইউথ মুভমেণ্ট কিলে যাইছে মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নহ'ব লাগে তাতে মন পাব্লিক কান হৈছে ক'লে বি আমি আন মাইণ্ডছেট চেঞ্জ হৈছে আমি আনবা মানুহৰ প্ৰেছাৰ আহিনা আমি আনকে দাম বদলি কৰিবি কৈছে এইটো নহয় আমি আনবি এজ এ খ্ৰীষ্টিয়ান বিলিভাৰ আমি আনবি
hand to hand with the prayer warriors. Prayer warriors can give it connection thagina. Prayer kuna revelation after revelation. Amian bi with the guidance with the above amian direction jana ase. Fed up nagasu is a bit aggressive. Itu to puji amian bi. To amian bi ko ase amian bi bishi bar jagra hose. Naam to change korobo. Aggressive hole ase aggressive hole lage. Ulibi coming and understanding the whole majority stakeholders kiman juna se itu han labi majority eta han lagabi kota hunina hoise golibi chalo na ekta understanding aina let it be let this movement be a peace jagara sagara na koina understanding one to one hoise golibi interaction thagina chalo na ekbar korobo koina do amian kushi change korna de our mindset is clear, our goals is clear, mola determination ki ase same ase holibi amian peace ma jabo a lot mature thwa nishina after the rally kina step kuna jabo lagi ase itu amian bi itu on the ground procedure to bujina chalo na let's peace la shalom laga ekta awas lina amian bi jabo to let's make it as Naga youth movement itu kuna jabo itu la ase fed up hoise but we have become more matured again. Mohala goals to osode aha nishla iso morombra amian do goals to punchi ase obstacle ki ahibi ki nahibi ikun hoy goals to punchi ase kuna do chalo committee members kan bi chalo na naam to change korbo kuna sob amen hoina do Naga youth movement chulabo. And coming to the second question, are we satisfied with the crowd that has gathered on that very day? Let me clarify you. The committee over here, we were expecting only 100 to 200. Ito 100, 200 hoise kolibi amihan kon bi mon choto na hobo lagi dai. Koise. Ki gane? We want quality leaders. We want quality believers. Kuna do amihan koise. Iso morombra it was not 1,000. Amihan record TV ase. It was more than 2,000, 3,000 ase. 1,000 to amihan age de khichina thaka laga itu bi thagise hola. Holibi back side bi thagise. Back side TV thagise on the side TV thagise. So what we have recorded was around like 4 to 5,000 aise. Gorom hoina do manu do ada babi jalabi ase. Holibi on the record ki hunibo lage kon bra kota invitees the speaker kan kon kota korbo ase kota koina do huna do hunise. To satisfy ase na kole do to be very honest less population ase turnout to hazard aise kole do mon do bikhai. Holibi that does that determine our emotion, our goals, our objective, and it will divert our attention? No. What our intention was, what our expectation was, just 100 to 200, knowing the context of Nagaland public. Holibi iso morombra 4 to 5,000 to aise. Record TV ase itu do satisfy hobi na hobi we wanted a solid voice. 100 और 200 laga majo TV awas laina thik ba kam probable ase kolido on that day it was beyond the expectation of what we have done. Itu kane amian memorandum bi submit korobo de ekwado sob manobi hat uthaina acha koina do amian memorandum submit korse. Kile late hoise sida sidi kotha 27 de korse we was with immediate effect the memorandum should be submitted but iso morombra do kali China governor ke log pao paise de why the delay amian ge rukhabaji ituhan tu ase ituhan itu kole kam nai tate to na rukha obstacles bishi ase before the rally and after the rally also obstacles bishi thagise hole bi isor ase to we have said from the beginning isor ase rasta khulibo kwado kali China governor ge amiala mundo ki ase amiala standpoint ki ase Indian government do ki korobo lage kwado amian bi khara korna do amian jawab dina do iso morombra do memorandum do submit kori disle naga manuhan ke public kiman ase itu janai dibole mun ase tate Last time, really, we have been informed that the charter of demands included in the memorandum was 10 points. আমি খান তাতে মেমোৰেণ্ডাম তে কোৱা নিচিনা
নাম চেঞ্জ কৰা নিচিনা আমি খান মেচিয়ৰডলি কি হ'লিবি আমি খান তাতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াকে এপিল কৰিলিবি কোনকে কৰিলিবি ইন এ ভেৰি মেচিয়ৰ্ড ৱে এনেকুৱা কৈ কিনে আছে পইণ্টছ মাইট হেভ ডিফাৰ্ড হ'লিবি এইটোতো আমি খান লগা অবজেক্টিভটো হ'লেতো আমি খান কোনোবা দিয়েতো হ'লেতো কম্প্ৰেছ কৰি নিবি দুটা তিনিটা পইণ্টছটো একটা বনাই দি কিনে বি আছে তো পইণ্টছ নাম্বাৰছটো হ'লেতো 10 হ'বি 2 হ'বি 3 হ'বি এইটো পইণ্টছ কোৱা নিচিনা ডিফাৰ হ'ব পাৰে হ'লেবি আৱাৰ মেইন অবজেক্টিভ আৰু গ'লটো হ'লেতো স্পেচিফিকলি মেনশ্যন কৰোঁ তাতে মেমৰেণ্ডাম দিয়া আছে বুলি জনাই দি আছে So, sir, do you think that the memorandum of the country to governor get through governor Chua Kari issue? The public country memorandum content of confusion to our government. Key issue exactly can you right as well? yes এইটোতো চবকে আপনি খান আজি প্ৰেছ কিবি আমি খান ৰিলিজ কৰি দিব আৰু ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ খান কি আছে আমি খান এইটো আন কিবি চব কোৱা নিচিনা কপিটো বনাই দি কিনে আছে CMO, CSO, Chief Secretary's Office, Chief Minister's Office, the signatories, আৰু Union Home Minister কোৱা নিচিনা এইটো আন চবকে আমি আনটো কপি পঠাই দি কিনে আছে আৰু এইটো মেমৰেণ্ডাম দিলেতো ইট উইল বি ওপেন টু পাব্লিক My last question. India Naga youth movement, or confusion group, at least the group. Since you have already presented your memorandum, Naga youth movement to India was regular to change. One question. Second point to Abanigan, Naga youth movement, to Abanigan social media, Abanigan youth can be encouraged to rise. In Chimanjan, we entrepreneurs, Chimanda depression in the youth can be very frustrated with some joint with the person. Abanigan be social media and you have your own websites. Abanigan is the key activate for that Abanigan rise. You know, Abanigan Nagaland, Chimanda youth as a large mass as a can give Abanigan message to care. কোৱা নিচিনা আমি আন্দোলনটো we started off as fed up Nagas এইটো লগাটো ৱেবছাইট হ'লিবি নহ'লিবি ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম হ'লিবি আছে হ'লিবি কোৱা নিচিনা উইথ টাইম আমি খান এইটো হ'লিতো নাগা ইউথ মুভমেণ্ট আছে এনেকুৱা গুণে যাবলৈ আছে তো ইভল্ভ হৈ কিনে যাব কোৱা নিচিনা চেঞ্জেছ কিবা কৰিব থাকিলেবি ক্লেৰিফিকেশ্যনটো আমি খান অপেনলি নাগা মানুহ খান চবকে জানিব দি কিনে এইটো হিচাপৰ আগে যাবলৈ লগা আছে আৰু কোৱা নিচিনা এইটো আমি খান অপেন কল ক্লিয়াৰ এণ্ড কল চবকে দি থকাটো entrepreneurs খান হবে বিজনেছমেন কি লগা লাইনতে থাকিলেবি এইটো তাই খালি বিজনেছ কৰা মানুহ নহয় কিনে নাগা মানুহ ইয়াং এণ্ড অল্ড এইটো মানুহ চব লগা মুভমেণ্ট হ'ব দিব মন যাইছে এইটো আৰু চব মানুহ জইন কৰিব পাৰে চব মানুহ মদত কৰিব পাৰে আৰু কি লগ আমি খান এইটো মুভমেণ্টটো আগতে কেনেকুৱা লৈ যাব বুলি এইটো কোৱা নিচিনা উইথ এন আল্টিমেটাম আমি খান লগা মেমৰেণ্ডামটো ছাবমিট কৰি আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াকে 3 months time digin ase starting from the submission of our memorandum to the governor of Nagaland itu garne 3 months par ha bichite ame khan b arabi naga manu khan laga modot pra plan A B C D kinega jabo lage with that clear intention democratically ame khan ki right ase itu ame khan age jabo with a vision age jaise itu garne khali rally kurse memorandum submit kurse tatibor khatam hobole noy one national memorandum submit korna 3 months time digin ase etu jidi process shuru kori diana bole to apni han naga manu yate ekta common jaise jidi to apni han age jo jabo deu mon jaise na nai ame han dole to jai thakibo kum age implementation lagi ase ame khan age jai thakibo aro support nokra khan dole to clearly apni han bi koi dibo lage ame han to implementation na lage ame khan alak ame khan bisari kine dibo tate aibi bole to we are ready youth khan dole to ready ase because we want peace we want growth apni han itu agreement pra aro upor aro alag kiba bhal thakse bole to morom pra janai dibi ame khan bi iki logo tate discussion korna jodi itu thik thakse bole to ame khan bi we are ready to follow you holibe koan isna ame khan hudai koan isna ame khan ete khara kura karna youth movement to khali ame khan laga noi to sob manu naga manu karne asto sob manu naga manu laga asto what God has gifted you apni la talent ki ase contribute kuru na iki logo agi jabo aro koan isna repeat kuri diase jodi itu duita agreement implement no korubo lage na lage koa khan dole to give us some other perspective give us some other vision we are ready to follow you
আপনি খান লাগা পিছাই কি লোক আগে যাব বলে কোৱা নিচিনা এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবই লাগে বলে তো আমি খান কি ভিজন লৈ কিনে যাইছে তাতে যোগ দি দিলো তাতে মদত কৰি দিলো তো আপনি আনকে বেশি থ্যাঙ্কস কৰি তুমি জনাই দি আছো I have one more question. Really, NSN, I've been working with the Laganation groups from group to decision I said, maybe one is the NSN, I am very representative, maybe and we also witnessed that the horse parade, I think some share would say. Now, after the rally, has there been any communication with the IM people or clarification issued by the IM why they did not attend? তাতে ৰেলি লগা আগেতেহি তাইখন নাহি বুলি লগা মেছেজটো পঠাই দিছে কি স্পিকাৰ্ছ খান তাতে প্ৰব্লেম খান দলিতো টাইম নাপাও যাইছে এইটো কাৰণে আহিব পৰা নাই হ'লে কোৱা নিচিনা কি কাৰণে আহিব পৰা নাই বুলি তো তাইখন আগে পৰা কৈ দিছে ক্লেৰিফিকেশ্যন দিছে এইটো পিছতেতো আমি খান জাগিনা ৰিজন সুধি থাকিবলৈ বি যিটো আমি খান একো নহয় আগে পৰা জানি যাইছে এইটো কাৰণে কোৱা নিচিনা এইটো পিছতেতো আমি খান লগটো পোৱা নাই ফিডবেকটো এইটো পিছতেতো একোতো অহা নাই হ'লে বি ইন ডিউ কোৰ্চ অফ টাইম ইন ফিউচাৰটো হ'লেতো তাইখান মাঙা লাগাহে আমি খান গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ কৈ আছে তো উই হেভ টু ৱৰ্ক টুগেডাৰ তাইখান লা মদত চব লগা মদত হৈ কিনে চিগনেটাৰিজ খান লগা মদত বি লাগিব কি লগতে তাইখান লা ভিউজ বি কি আছে আমি খান এইটো একজন একজন লগা ভিউজটো জানি কিনে আগে যাব কোৱা নিচিনা আমি খান নিজৰ লগা অবজেক্টিভ লৈ কিনে নিজৰ লগা এগ্ৰিমেণ্টছ লৈ কিনে যা নহয় চিগনেটাৰিজ খান কি মাগি কিনে আছে এইটো সি টিভি কৈনে মাগি না আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াকে এইটো কাৰণে মিলি কিনে হেণ্ড ইন হেণ্ড তাইখান লগা ভিউজ জানি কিনে তাইখান কি ক'ব মন যায় আছে কি কৰিব দিব মন যায় আছে আমি আনটো উই আৰ অপেন টু দ্যাট এইটো হিচাপ পৰা আগে যাব কিন্তু Sir, our question is, NSCN IM participant Nugura being a fed up Naga, are we going to be disappointed as Nana? disappoint কি আছে কি নহয় এইটো দিনটো কৈ দিছে ক্লিয়াৰ কাট মেছেজ দিছে চাবি on that very day এইটো NNPG's এইটো circuitovi আহিছে so that there is a speculation that তাহে আহিছে তাহে কথা কৰিছে and we have concluded to we have been labeled as the brainchild of Kitovis, which is very foolish. On the first basis, before the rally also, we have been saying again and again, this is a Naga youth movement, a price and non-string attached with any of the political groups or any of the national parties or any of the state government. We have clearly stated that. So itu din de ahina kotha korana e kole to it is a clear message. Itula opore ki koi dibo. To Kitovi ahina kotha korise ami an tage support ase itu nohoi to. Itu din de kon ahina kotha kore na kore, it doesn't matter to us, for us to. We fed up Nagas, we Naga youth men as of now, and before when we have used the nomenclature of fed up Nagas, we have been very clear. Ahina kotha korbi na korbi, our demand is clear. What is been written, we are not asking for a full stop, for a full stop or for a comma to change. Ki mang kurina ase itu DDB, itu gushe. Why we have called the signatories is to adhere to that very thing. Itu apni han kuala do acha ase guna do apni han acha ase guna public ki bhi koi dibi na wado NSN IM kan do anai do sir kan do ki laga problem ase isore jane ase to tate sir kitovi aise guna do amian youth kan do sir kitovi la piche de jala itola na hoy do. That is a misconception over here. That's why my other speakers they have said social media de hoise kole bi ki hoise kole bi ito sovereignty laga ase ito non questionable ase ito nakuru lagi ito kuru lagi. Why have we diverted from the very issue ito independence nolebi national mo laga baba kan kiman kam kurna ase. Why are we diverting? We are not diverting from anything. We are confined and we have structured ourselves, the very organization, the very movement we have structured ourselves to just ask for the two agreement. Clear cut kota. Naga manu ito bujibo lagi de. We have just asked for the implementation of the two agreement. That's all. Sovereignty laga se, integration laga se, flag laga se, constitution se. We are not the right person to be. Ami anke khudi bole kam nahi do. That is not our job.
That is not our job, whether it is there in the that is there in the agreement or not. That is not our job. We don't know. What we are just asking is that ki likhina ase, ki sign korise, the gentleman agreement between the government of India and the national workers, ki sign korise, itu to di dibina, itu kusho amihan. Itula opode if buts iku nai tate, amihan iku alak iku mangan hoy, confusion na kurbi naga manukan. Alak laga hudi bole ase kule to concerned person ki hudi bina. And we are even telling to those people also, to our leaders, ina manu social media de amihan ke degrade kurina, amihan ke false label dia do apniani itu sabi. Kon kota kore ase against the solution kuwa kon kore ase apnihan itu case to handle kurbi. That's what our duty. Itu kobole mon ase. Amihan to clear cut ase tate. Aru ite tribal laga age babi ko ase poila babi ko ase tribal basis nohoy. We are one. Itu kane nomen mohon laga tribe laga naam bhi na achumi hobi na there hobi na itu zilang hobi na lotha hobi na kila hobi na itu chhari dibi ame naga cholabo naga bablat. So our name itself it signifies what we are, who we are, and what we are asking. Itu ba bujise kole bujise tate tribal line na dibi kun hoisho kole bi. We are very clear on that one. Kiman bar press conference kona, kiman bar explanation dina, kiman bar korobo. Ami hala face sign abi alchi lagi thakibo apni ando. Holibi ki hosa ase kote duk ase, ami ando tate khara korobo, ami ando tate kobo. Message to all Naga generation, young Naga generation. Thank you for the question, Brother Aram. Itu laga opode amikan itu ko menjase. Anyone trying to defame us on any kind of platform. IB na agede amikan lode discussion kuro to debate kuro to. Oi to. Ready ase anytime Oi. IB. Amikan mata to jagra kurole mata nai. बोले भी अपनी विषय जाने से बोले तो आगे ना मैं लोग तो पता को भी अमेरिकन भी तो पूरी दखा तो अमेरिकन भी हिस्ट्री सो डिटेल्स पर इन डेप्थ स्टडी पूरी के ना डाइसेक्ट पूरी के ना डाइल्यूट पूरी के ना अमेरिकन नागा मानो पब्लिक लोग तो ओला से अंडर्स पर ओला ला नहीं आरो अमेरिकन की कोई ऐसे all we want is peace implementation of two signed agreements. We are not brainwashed or brainchild of any individuals, any group, any political party. Isor Brahmigan, so Manuke Naga Manuke wisdom digna se, free will digna se, free choice digna se. To Idubra Amigan do, Olado, Isokredo, Alchi Hojasido, fed up Hojasido, Idu Nimide, Naga youth Kange, Matigena, Ivy, Time Hoshe, Amiga Niglo de Karakurigena, Amigala leaders Kalo de Miligena. Idu two signed agreements to implement Kuridivigena, government of India ke itu tahange urge korala tahange appeal korala ase itu nimide kun hole bi ami gange defamation pro mandar tak sile to aibi na aro bishe hoy jaise bole to ami gandu legal side te pra ami gandu action loina jabo itu janai de ase तो एक बार मुझे इतुदे टॉपिक दुने तो इतु मोंग ला मूवमेंट लाइक सप्रा तो from the beginning itself we have been very clear, open, and basically our white paper says what we are going to do, how we are going to do it, where we are going to do it. Itula important clarification the key ase na jane hoise. The people who still don't understand, they are physically incapable of understanding the key. Kile bole to press conference imman bar de dia piche de na bujhe usle to because they don't want to understand. Yes. Itu ange to na pare ko. Itu ange to they will continue to do what they are doing. So let that be, and may God bless you and help you to understand more efficiently in the future, I guess. Will it be Naga Yamto koi thaya to specifically I don't even want to give him a platform on this. Naam bhi lagu bhi. तो कोई ने भी काम नहीं because एक ता जगह दा हाला पूरे था क्या history ना जानिए कोई
Naga youth can get mislead kuri ase koi. Please, I urge him to pick a time, a place. We will debate in front of the media. That is an open challenge to him. Let him come forward. We will debate. Itu as a taken itu open challenge di duo, and we will clarify. Itu as a. Now, Aro, the last thing is this: the Naga youth movement. Itu lagi ne ko jabo koi thai gato. Mohang Naga memorandum de bhi likhi ne as a 3 months. Within the 3 months, itu reaction ekta mohang ke answer de bhi. Itu answer issue bole to we will publicly make it public so that the people will judge what that answer is satisfactory or not. Let the people judge. Itulah piche de bhi mohang ke chupchap iku na dia ho jaise bole to we call upon the youth. It is time to walk the talk. No more sitting behind keyboards and slamming away your insults. Enough. UTB time ho share. Sorong nakai ini manu ahi ini tu laplite hat hali dugo pate itu tu too much social hoy. Mohang naga youth kan ingat tu lazy no ide. When it is time for food, come and eat. Wala satu kuasa mohang tu. And the dinner bell is ringing. So itu 3 months lah bitore key development hoy mohang publicly kobo. Then after that, if there is no reaction, we call upon the youth to please help us have a proper protest rally or whatever we decide, we will make it public again. As far as we Mohang Naga Youth Movement are concerned, we have been public so far in what we have done. Public. Abna hum bhi Mohang na face pi sawal ache lege ja so like to will be this is what you call clarification without justification to. This is what you call by accountability. What you do. We are here to let you know what we are up to so that you can keep up to date. Our youth come. It is time to walk the talk. Enough of waiting. Enough of insults behind screens. IEP. Non iklo the come group. From the very start, Naga talks, I should talk saying goodbye to violence and coming to the negotiating peacefully. That it was very concerning any political talk at this movement as well, I believe. When we look at that day at the rally, I heard one very disconcerting comment from one of the speakers. Inigai Jalipur activity Janamian will be compelled to take up arms again. This, I believe, contradicts the very stand of the Naga youth movement because we have stated clearly from the very start that it's going to be democratic and a very peaceful movement. How they do it? Can you clarify आगे तो क्वेश्चन होते लगा भी एक दुटा सप्लीमेंट कर दियो मुझे जैसे रैली लगा दिन दे कौन अटेंड कुछ पुराना इतो लगा तो मानुषों पे अटेंड कुछ इतो कोई दियो मुझे जैसे कौन होली भी आरो कौन इसना दिन भी गरम ताकि से लाइव भी जाए ताकि से गोर ताते आहा मानु तो बिशी गोर ते आराम प्रा ऐसे ते बोगी ना साखन भी बिशी ताकि से कौन नहीं ले भी सब मानो इतुला रैली लगा तो किने का आगे जाए से तो सब देखी से कुने तो भी कोई दिए से और वन इसना आगे ते भी आमी खान लगा मूवमेंट तो आगे जाए था कि बोले लगा कथा दे आमी खान मीटिंग्स खान तो कंटिन्यू रखी वो डिस्ट्रिक्ट टूर्स तो अपॉन इनविटेशन वन इसना आमी खान तो कौन ब्राबी इंडिया थाकी किने बेरान होए आमी खान लगा मजबरा की पारे वर्ल्ड विश्वबा की पारे तो सबरा बेराय আছে এটো কাৰণে ডিস্ট্রিক্ট টুৰ কান বি বেশি দুইটা তিনটা ডিস্ট্রিক্ট বি মাটি কিনে বি আছে যাব না পারে কিনা হাল আছে তো আগে দেবি নিগা যাব কোনে বি কই দি আছে আৰু কোৱা নিচিনা ইয়েস উই আর ডেমোক্ৰেটিক আৰু আমি হন্ত পিসফুল আছে এটো লগা কনটেক্সট হলে তো একটা কই দিও মন যে আছে কি কিতেবা তো কথা কোৱা দম তে এটো লগা কনটেক্সট তো বুজি দিব লাগে এটো লগা কন্টিনিউয়েশন কি হিসাব পৰা কই কিনা আছে এটো বি বুজি দিব লাগে আৰু কোৱা নিচিনা একটা সেন্টেন্স একটা ফ্রেজ লৈ কিন্তু তো আমি খান কি বি জাজ নকৰ দিব লাগে আৰু কোৱা নিচিনা এটো কিলে এনেকা ওলাই আছে বুলি তো to be very honest and very clear আমি খান লগা সোসাইটিতে ইতিয়া তো হইলে তো the only option left is
arms nolibi ami khan inika birabo lage inika naga society te naga manula matha to sob back in their minds itui thaki jai ase to so age jai thaki na judi inika implementation hoy kina inika dukhi pai thakse bole to kun hoile bi frustration period ponchi jaile nohobo enika gola context to gola kai ase no shuglu to we are not ready to take up arms or anything like that ki hoishuglu bi aman to peacefully aro age jabole lagai bhabna ase one is after the deadline hoile bi aman to democratically ki lobra ami khan ke rights digin ase etu hisab ra ami khan age jabole lagai ase tate ami khan etu one is violent hobole laga kotha nai kone to etu bi jonai di ase Not meaning to offend you, but since your very comment now, deadline PhD, but does it imply that you are apprehensive that the GOI will not come up with any complete solution after 3 months deadline? to ami khan to hopeful ase ki within 3 months to le to ami khan laga government of India holi bi ami khan ke morom lagi ke ami khan elders leaders kan negotiators kan ki agreement banaise tate tan bi acha koi kina dia laga ase holi bi gwa nishna manu laga programming bi thagibo lage program to kuri na rakha laga hi ase etu ami khan kitia bi representation khan holi bi memorandums kan holi bi ja tak to janya tak to le to with ultimatum holi bi time frame rakhi kina to diala to jana nai yate naga manu khan sab ke janai dio mon ja to itu time frame rakhi dia to le to it's time for all of us to ponder jo hoishna honai ho itu piche debi ami khan inega thakibo na after 3 months holi bi reply na dile bi ami khan inega hi aro duk pai kina age jai thakibo neki itu all of 3 months te ami khan naga manu khan sob bi tati bi bhabna kori thakibi government of India holi bi ami khan hopeful ase ki they will give us ami khan laga ki mang ase itu ta kan bi demands to le to pura kori dibo neki kone to hopeful thaki kina age jai ase Since itula question to apni hudise aro itula ga statement to moi ra koise to ningde moi clarify kori mon jadu itu din de ami ko to we are ready to take up arms guide us lead us government of India ra jodi implement kori dena bole to ami kan to ki koribo naga manu kan to sob nijor la gorde bahar de church te noile to colony de bat khaidam de pisa podam de paigana kori dam de nijor manu alche kono koi thake to this time ami kan itu youth movement kora to ami kan faction khuleu nimde palon hoy to bula men government of India ke koi thaka to ki agreement kori na ase itu to implement kori dibi to jodi naga manu itu nalage koshokle to youth kan to kot jai jabo ami kan bi arms te join korobo lagibo noy itula context te pra call ase not necessarily that ami kan বন্ধু ঘুরে কিনা আমি খান বি নিজলা ফেকশন করি না আমি স্টার্ট করবো কালা নয়